کٹ کر لیں اوکے 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 آڈیو دیکھیں آڈیو ٹھیک ہے اوکے 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 ہاں آگے سے نا اب بھجن ریڈی ہیں سارے کیمرہ مین ریڈی ہیں ایک منٹ یار ایک منٹ ساروں کو ریڈی ہونے سارے ریڈی ہو بھائی پہلے نماز پڑھی ہے چل یار ایک منٹ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھنا آپ خدا کا واسطہ دیکھو اب نہیں لگانا ایک تو کوئی نہیں آئے گا ادھر اچھا جی سب سے پہلے تو میں اپنے سارے پاکستانیوں کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو اپنی خواتین کو جو بڑی بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں کالج اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو مزدوروں کو ہمارے جو کسان ہیں سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ بلکہ گھر کے ملازموں کو بھی کیونکہ ان کے بھی حقوق نہیں ہیں میں سب کو 2 تاریخ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے ہمارا جو اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ جو ایک فیصلہ کن اجتماع ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے تو میں پہلے تو پھر سے دعوت دیتا ہوں سب کو اور میرا جو عزم ہے اور جو میرا جذبہ ہے وہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور میرا جنون اور میرے جو اندر ایک میری اندر کی آواز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اندھیری رات جس میں پاکستان اتنی دیر سے گما ہوا تھا مجھے روشنی نظر آ رہی ہے تو پھر سے میں دعوت دیتا ہوں سب کو اس کے بعد میں نواز شریف آپ کی بادشاہت جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بادشاہت ہے میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں کنڈیم کرتا ہوں کیونکہ آپ کو کبھی بھی نہ جمہوریت کی سمجھ آئی تھی نہ آپ کو جمہوریت کے تقاضے روایتوں کی سمجھ آئی ہے آج تک کیونکہ آپ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار تھے آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کے اندر بڑے ہوئے ہیں ضیاء الحق آپ کے لیے ضیاء الحق رحمۃ اللہ تھے اور آپ وہ آدمی ہیں جس نے جب بھی اقتدار میں آیا ہے امیر المومنین بننے کی کوشش کی ہے ادارے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کو اداروں کو جو تباہ نہیں کر سکتے جدھر آپ اپنے سفارشی نہیں بٹھا سکتے ادھر آپ نے خریدنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے ضمیروں کا آپ نے سودا کیا ہے آپ نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ کسی پاکستانی نے میں پھر سے کہتا ہوں کسی پاکستانی نے اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ نے پہنچایا ہے کیونکہ آپ نے کرپشن کرنے کے لیے اس ملک کے سارے ادارے تباہ کیے جب ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے آپ نے ادارے بھی تباہ کیا آپ کی اخلاقیات تباہ کیا اس ملک کی آپ نے لوگوں کو کرپشن ایکسیپٹیبل کروا دی ہے کہ جی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اربوں روپیہ آپ چوری کریں اور آپ پکڑے جائیں پینما میں اور آپ کا وزیر پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہے کہ میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو تو یہ جو آپ نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے ہمارے قومی 2 نظریہ کو آپ نے نقصان پہنچایا آپ نے تو یہ تاثر دے دیا ہے کہ پاکستان بنا تھا اس لیے کہ ٹاٹا برلا کی جگہ آپ زرداری اور نواز شریف یہاں پیسے والے لوگ بن جائیں گے یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ عدل اور انصاف سے ایک مثالی ہم نے ریاست بنانی تھی ایک فلاحی ریاست بنانی تھی تو اس لیے میں پاکستان کے جو انصاف کے ادارے ہیں ان کو میں آج کہہ رہا ہوں انہوں نے ہمارا آئینی حق جو کہ پرامن احتجاج کا ہے جو آج تک 20 سال کی سیاست میں ہم نے ہمیشہ پرامن رہے ہیں انہوں نے اس حق کو نقصان پہنچا رہے ہیں لوگوں کو پکڑ ابھی سے لوگوں کے اوپر پولیس گھروں پہ پہنچ گئی ہے انہوں نے ٹرانسپورٹرز کو بند کرنے کی دھمکیاں دے دی ہیں پرنٹر جو ہیں وہ پوسٹرز پرنٹ کرتے ہیں وہاں پولیس پہنچ گئی ہے یہ تو جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا کنٹینرز آ گئے ہیں ٹریلرز پہنچ گئے ہیں ٹرانسپورٹر سٹرائک کرنے جا رہے ہیں کون سی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے یہ تو حسنی مبارک کی جمہوریت میں یا صدام حسین کے
जमहूरियत में या फिर कर्नल गद्दाफी, ये तो उधर होता है। जमहूरियत के अंदर तो हमारा हक होता है। और 7 महीने हम इंतज़ार करते रहे हैं कि ये नवाज शरीफ की कोई इदारा इसका एहतसाब शुरू करेगा। वो नवाज शरीफ जो पकड़ा गया है, ये याद रखें, ये पकड़े गए हैं पनामा में। और बाहर फिर से बार बार मैं मिसाल देता रहूँगा आइसलैंड की और बरतानिया की। एक ने अपना जवाब दिया, हिसाब दिया, दूसरे ने इस्तीफ़ा दिया। ना इस्तीफ़ा देता ना हिसाब देता है, उल्टा हमारे ऊपर अब तशद्दुद ये यानी पुलिस का इस्तेमाल और ये जो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। मैं पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को बताना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, रोकें इसको, क्योंकि ये अगर आप इसी तरह करेंगे ये तो इंतशार की तरफ जाएगा। हम तो रुकने नहीं लगे, हमारे लोग चार्ज हैं। लोग इस वक्त फैसला करके आए हुए हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब करेंगे या वो इस्तीफ़ा देगा। लोग फैसला करके आ रहे हैं। तो अगर ये जिस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं रोक सकेंगे इसको। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी पब्लिक नहीं निकलेगी जो 2 तारीख को यहाँ निकलेगी इंशाअल्लाह। तो आप ये इसकी फिक्र ना, और कल आप देख लेंगे ट्रेलर लाल हवेली में पिंडी के अंदर किस तरह की पब्लिक निकलती है। इसलिए मैं आज पुलिस वालों को ख़ास तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ, पंजाब पुलिस को, आपके हाथ पे मॉडल टाउन के लोगों का खून है। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन पकड़ा जाएगा। उनका एहतसाब होगा, उनको जेलों में डाला जाएगा। और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जिम्मेदार थे उसके। इन्होंने लोगों का, नहाते लोगों का खून किया हुआ है। ये पुलिस, अगर आप समझते हैं कि आप फिर से तशद्दुद करेंगे उन लोगों के ऊपर जो हमेशा पुरअमन रहे हैं, आपको ये कौम नहीं बख्शेगी, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ। इनका तो टाइम आ गया जाने का, आपको कौन बचाएगा। इसलिए मैं आपको आज कह रहा हूँ कि मेरा आपको पैगाम है, कानून के मुताबिक चलें। पख्तूनख्वा की पुलिस कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी जो आपसे करवाई जा रही है। पख्तूनख्वा की पुलिस कानून के ऊपर चढ़ती है, गैर सियासी है, प्रोफेशनल है। इसलिए वहाँ पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को पुलिस पे एतमाद है। पंजाब की पुलिस को उन्होंने तबाह करके रख दिया, गुल्लू बना के, अपने गलत काम करवा के। जिस तरह पैसा आपको इनके शरीफों के घर से मिलता है, आपका पैसा ये गरीब कौम अपने टैक्स के पैसे से देती है, आपकी तनख्वाहें ये नहीं देते। तो मैं आखिर में आपका भी सवाल लेता हूँ, लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, कोई ताकत धोखा हमारा जो इस्लामाबाद में इज्तिमा है, कोई नहीं रोक सकते। मेरा और मेरी कौम का आईनी हक है। जमहूरियत के अंदर जो गैर आईनी चीज़ है वो हम नहीं कर रहे। वो एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी करप्शन पकड़ी गई है, जो आज तक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा है, वो आइन तोड़ रहा है और वो कानून तोड़ रहा है, हम नहीं तोड़ रहा है। कानून तोड़ना जब आइन का आर्टिकल है कि जब आपके ऊपर धब्बा लग जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे आप पकड़े जाते हैं, आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। और अगर वो पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ और मैं और मेरी पार्टी और पाकिस्तान की कौम अगर हम पुरअमन एहतजाज करें, ये हमारा आइन और जमहूरी हक है। इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोकने की कोशिश भी ना करे। हम निकलेंगे, यानी मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मर्जी हो जाए, हमने इस्लामाबाद में 2 तारीख को पहुंचना है इंशाअल्लाह। खान साहब कहने का मकसद अदालती फैसले के हवाले से मैं ये और कौम जानना चाहती है कि आया आप जो कह रहे हैं कि कोई भी रोक ले, मीन्स कि अदालत ने जो हुक्म दिया है आप उसे नहीं मान रहे, और अगर इन हालात में के मामलात किसी और के हाथ में चले जाए, अगर अर्ली इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एक बार सुन लें फिर से। मैं इसलिए आज नईम बुखारी साहब को और बाबर अवान साहब को मैंने दावत दिया, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया सारी जजमेंट, ये आपको उसके जवाब देंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखें, ये फिर से मेरी सारी कौम सुन ले, क्या ये जमहूरियत है या बादशाहत है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये रवैये इनके बादशाहत के हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हर किस्म का कानून तोड़ते हैं। अपने आप को इजाज़त दे दी शुगर मिल लगाने की दोनों भाइयों ने,
जो इलाका बैंड था शुगर मिल्स के लिए, अपने आप को इजाज़त दे दी, फिर अदालत ने स्टे ऑर्डर दी, उसको भी उन्होंने फारग कर दिया। ये बादशाह किया करते हैं। इसलिए मैं वाज़ेह कर दूं, जमहूरियत में ये कोई किसी जमहूरियत में आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप पुरअमन एहतजाज करें, और ये एहतजाज हमने हमेशा पुरअमन किया है, रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपका जो जजमेंट के ऊपर बात करें हमारे वकील। सर एक क्वेश्चन है, इससे पहले एक तो बातें अर्ज कर दूँ जी। अव्वल तो ये है कि ये जजमेंट है ही नहीं, एक ऑर्डर पास हुआ और ये ऑर्डर हमें सुने बगैर हुआ है, और ऑर्डर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। मैं और डॉक्टर साहब और बाकी वकील इस पर गौर कर रहे हैं कि क्या ये ऑर्डर पर इंक्यूरियम है, बगैर पर इंक्यूरियम के एक मानी ये होते हैं विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है। क्या हाई कोर्ट के पास इख्तियार है ऐसा ऑर्डर पास करने का? क्या हाई कोर्ट रिट पिटिशन में एक इंडिविजुअल को समन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? मैं डॉक्टर साहब और बाकी वकील ये तय कर रहे हैं कि क्या हमने दरख्वास्त इसी जज साहब को देनी है कि आपके बारे में हमारी नज़र में एक पैल्पेबल बायस है, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं बायस के बारे में, उसकी नज़र में आपको ये केस सुनना नहीं चाहिए मज़ीद। हम ये भी सोच रहे हैं कि इस ऑर्डर को हम चैलेंज करें, क्या इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज करें 2 जजों के पास, या हम चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में CPLA पास करके, क्योंकि मेरी नज़र में ये अपने दायरे इख्तियार से निकल के ये ऑर्डर पास हुआ है। इट इज़ वन साइडेड एंड इट इज़ नॉट एन ऑर्डर। क्या खान साहब को 31 को पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इंशाअल्लाह हम इनसे अर्ज करेंगे 30 को, लेकिन पहले 2 काम कर लेंगे। एक मैं और बात आपको कर लूँ, खान साहब इजाज़त है, मैं आपको सब टेलीविजन पे बताना चाहता हूँ कि इसको हुकूमत के 2 तरीके हैं। पहले डराते हैं, मेरे दफ्तर फ़ोन आए हैं कि आप ये केस जो खान साहब और हामिद खान साहब के साथ मैं कर रहा हूँ ये छोड़ दें। उसके बाद DG नैब में 2 एक एडिशनल एडवोकेट जनरल के पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास बैठे रहे और मुझे ऑफ़र की कि आप प्रिंसिपल लीगल कंसल्टेंट बन जाएं नैब के। मैंने कहा आपने वो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन शायद पढ़ी नहीं है, हम तो नैब के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आर्टिकल 209 के तहत। तो लिहाजा इनका पुराना तरीका है, यहाँ एक तरफ गुल्लू बाट भेजेंगे, यहाँ ये डराने की कोशिश करेंगे, तो हम या खरीदेंगे। कहते मेरा मैं कह रहा था कि हम जी का फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ है, हम 10वीं को इमाम बदलते नहीं होते। ये बताइएगा, इसलिए ये ऑर्डर जो पास हुआ है इसको मैं और डॉक्टर साहब आज बैठ के बगौर देखेंगे। ये पिटिशन इंस्पायर्ड लगती है, और क्यों पहले 2 पिटिशन हुई, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने जो पिटिशन की है, और क्यों इस पे विदाउट हियरिंग दी पार्टी आपने एक 3 सफ़े का ऑर्डर पास कर दिया? किस लिए ऑर्डर पास किया भाई? तो हम इस ऑर्डर को अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करेंगे। दफ़ा 144 भी नाफिज है, ये बताइएगा सर, दफ़ा 144 पे भी नाफिज कर दी गई है, और एक जजमेंट भी ये बात भी आ रही है कि परेड ग्राउंड में PTI को इजाज़त होगी, तो क्या आप शक्करपड़िया से आगे नहीं आएंगे? भाई ये लोग फैसला करेंगे जब 10 लाख लोग आ जाएंगे, परेड ग्राउंड में जमा हो जाएंगे, तो फिर देखेंगे कि शक्करपाड़ियों के ऊपर जाते हैं कि कुछ और जगह। खान साहब आप बताइए, खान साहब आपसे एक सवाल है। खान साहब मुसलसल ये कहा जा रहा है, खान साहब मुसलसल ये कहा जा रहा है, देखिए पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर एक आर्टिकल 10 है जो फंडामेंटल राइट क्रिएट करता है कि किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर जो उसकी कोई भी मुफाद मुतासर करता हो, खा वो सियासी मुफाद हो, कौमी मुफाद हो, ज़ाती मुफाद हो, वो ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। आज जो ऑर्डर आया है उसके बारे में दूसरी बात ये है कि इसी तरह की पिटीशनें गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसी तरह की एक पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वतन पार्टी की पिटीशन के अंदर रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस जमाली साहब ने, और फिर उस पिटीशन को डिसमिस किया, और रिमार्क्स ये दिए थे, उन्होंने कहा कि क्या अब ये हमारा काम रह गया है कि सियासी मामलात में हम मुदाखलत करें। दूसरा इसका पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पहलू ये है कि एक 2001 की जजमेंट है, पेज 365 फेडरेशन के खिलाफ जजमेंट थी। उस जजमेंट में ऑर्डर जारी किया एक जज साहब ने और एक चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के,
ان کے خلاف 22 کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ میں اپیل گئی، اور جو جج صاحب تھے وہ حیات ہیں، چیف جسٹس صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کو یہ آپشن دی گئی فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا آپ جج رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ 22 کی اتنی شدت سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2001 کے فیصلے میں ریکگنائز کی ہوئی ہے۔ ہم نے ٹینٹیٹیولی جو آرڈر ملا اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور 2 طرح کی پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہم ایگزامن کر رہے ہیں کہ 22 کی بنیاد کے اوپر کیا یہ پٹیشن ڈالی جائے کہ جج صاحب نے چونکہ ہمیں نہیں سنا اس لیے انصاف کی امید نہیں ہے، پہلی پٹیشن۔ اور دوسری پٹیشن یہ ہے کہ جس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے دے، آئین کا آرٹیکل 189 یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ ساری ایگزیکٹو اتھارٹی، ساری جوڈیشل اتھارٹی کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے کہ وہ کوئی اس سے مختلف فیصلہ نہ دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں کسی فاضل جج کے پاس یہ درخواست دی جائے تو پاکستان میں یہ ریکارڈ ہے کہ آپ پہ کسی وجہ سے بھی باعث خاص طور پہ آپ یہ کیس نہ سنیے تو ریکارڈ یہ ہے کہ ججز پسند نہیں فرماتے کہ وہ کیس سنیں۔ انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے میں جو جن قانونی ٹیم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اپنا کام آج سے شروع کرے گی، اور پہلا سٹیپ اگلے 24 گھنٹے میں ہم لے لیں گے۔ خان صاحب یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ آج سپریم ہائی کورٹ نے بھی بچوں کا نام لیا ہے کہ اسکول بند ہو جائیں گے، بچوں کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ خان صاحب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ احتجاج کریں لیکن ایک سائڈ پہ اسلام آباد بند نہ کریں، یہ دیکھیں جی میری ایک بات سن لیں، خدا کا واسطہ ہے یہ ملک میں کیا ہو گیا، ہم کدھر، ہمارے ضمیر مر گئے ہیں، ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہے۔ ان ڈاکوؤں نے اوپر بیٹھ کے باریاں لے کے اس ملک میں موریلٹی ختم کر کے رکھ دی ہے۔ ایک پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے، اربوں روپے کی چوری میں پکڑا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی اسکول کے بچے نہیں جائیں گے۔ وہ 7 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے، وہ نام نہیں لیتا اپنے آپ کو احتساب کے سامنے پیش کرنے کا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ اور یہاں بات کریں جی بچے اسکول میں نہیں جائیں گے، ہاں جی وہ دکانیں بند ہو جائیں گی جی، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، یا 45% بچے پاکستان کے سٹنٹڈ گروتھ ہے، دماغ نہیں ان کے پورے ہوتے، قد پہ نہیں پہنچتے، کیونکہ خوراک پوری نہیں ملتی، کیونکہ ڈاکو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں۔ یہ ڈاکو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، قرضوں میں یہ ملک ڈوب رہا ہے۔ اور جی وہ بچے اسکول میں نہیں جائیں گے، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں جا رہا، وہ بیچارے اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنی ذات پہ پیسے ہو، میری جی گاڑی بند ہو جائے گی میں دکان میں نہیں جاؤں گا، کوئی ہمیں شرم نہیں آتی اس ملک پہ؟ ہمیں اپنے ضمیر جگانے چاہیے۔ یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی تکلیف پہنچے گی، تکلیف تو بیچارے ان لوگوں سے پوچھے جو بیچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روٹیاں نہیں ملتی ان کو۔ 35% بچوں کو میل نیوٹریشن ہے۔ میل نیوٹریشن کا مطلب بیماری ہیں کہ خوراک نہیں مل رہی پوری، اور یہ وہ ملک جدھر خوراک ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ان ڈاکوں کی وجہ سے لوگ بیچارے مر رہے ہیں، یہاں قرضوں میں ڈوب رہے ہیں۔ اور آج ہی اسلام آباد پہ مشکل پڑے گی جی، وہ اسکولوں میں نہیں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیٹس کو کے حصہ ہے، جو پیسہ بنا رہے ہیں اس کرپٹ نظام سے، جن کے کھا کھا کے ان کے پیٹ پھٹنے والے ہوئے ہیں، موٹو گینگ بن چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو تکلیف پہنچے گی، میں پہنچاؤں گا تکلیف ان کو۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پہنچاؤں گا، ان کو رلاؤں گا میں، کیونکہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ قوم بیچاری ہماری ڈوب رہی ہے، ہم سارا ملک تباہ ہوا ہے، آدھی آبادی کھانا نہیں کھا سکتی، بیچاروں کو روٹی نہیں ملتی، اور یہاں جی ہماری اسکول نہیں جائیں گے بچے، تو 2.5 کروڑ بچے پاکستانی نہیں ہیں جو اسکول سے باہر ہیں۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، میرا سن لیں عمران خان کو، یہاں 2 کو میں انشاءاللہ اتنا بڑا عوام کا سمندر لے کے آؤں گا کہ یہ بلوں میں گھسے ہوں گے یہ سارے۔ یہ جو بڑے بڑے دندراتا ہوا نواز شریف ہے، یہ منہ کھول کے، اور وہ جو کل جو میں نے ڈرامہ، وہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی، وہ تو اس کو مجھے اکیڈمی ایوارڈ دینا چاہیے جو ایکٹنگ کیا شہباز شریف نے۔ بڑی تکلیف ہوگی شہباز شریف کو، مجھے جو ٹائم نہیں مل رہا، وہ بچے اسکولوں میں جانا ہے، میرے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، 8 سال کے بعد یاد آ گئے، وہ ہسپتالوں میں نے جانا ہے۔ شہباز شریف تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہیں،
तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुमने कल झूठ बोले हैं कि जी वो मैं एक धमड़ी निकले मेरे से मैं रिजाइन कर दूंगा। तुम्हारा तो नाम आया हुआ है हुदायबा पेपर मिल के केस में, तुम तो डायरेक्टर हो, तुम तो इलेक्शन कभी लड़ना ही नहीं देना चाहिए था हमें जी। कर्जे जहांगीर तरीन के कर्जे नहीं है, फलाने के कर्जे नहीं है। 6 अरब रुपए के तुमने 15 साल से कर्जे नहीं दिए थे, तुम तो इलेक्शन ही लड़ सकते थे 2013 की। तो ये जो हमारे सामने ये दो भाइयों ने जो ड्रामे किए हैं, दो भाइयों को पता चल जाना चाहिए कि हर फिरौन का वक्त आ जाता है। हर मॉडल टाउन के कातिल का नहते लोगों को गोलियां मारने वाले मासूम चेहरा बना के कल जो उसने ऑस्कर विनिंग इंडियन फिल्मों में इसको रखना चाहिए, जो उसने परफॉर्मेंस दिया कल। अच्छा, आज उन्होंने आपको पेशकश भी किया है क्या हाँ सब लग ये रहा है कि हुकूमत आपके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रही है। अदील साहब और जहांगीर तरीन साहब के घरों पर भी पुलिस आई है। अगर पुलिस आपकी लीडरशिप को हाउस अरेस्ट कर देती है तो क्या आपका प्लान भी बंद करेगा सर? मुझे बताएं कि किस कानून के तहत, कौन सा कानून हमने तोड़ा है कि पुलिस क्रैकडाउन कर रही है? बताएं ना। ये हुस्नी मुबारक का पाकिस्तान है? बताएं ये कर्नल गद्दाफी है, सद्दाम हुसैन है, या ये एक जमहूरियत के अंदर? मुझे बताएं कौन सा कानून तोड़ा है हमने? मुझे ये बताएं, जरा सोचें कि ये मुल्क आज तबाही के किनारे पे क्यों खड़ा है। पकड़ने किसे जा रहे हैं जी? इमरान खान को पकड़ के जेल में डालो, जहांगीर तरीन को डालो, वो उन लोगों को जेल में डालो जो सिर्फ उनका जुर्म ये है कि वो कह रहे हैं जी बादशाह सलामत अरबों रुपए चोरी कर बैठे हैं, पकड़े गए हैं, तो अपने आप को एहतसाब के सामने पेश कर दें, ये हमारा जुर्म है। बजाय उसको जेल में डालने के वो आदमी हमें जेल में डाल रहे हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब अपने आप को एहतसाब के सामने पेश करो। यही है आज पाकिस्तान का अलमिया। डाकुओं को, बड़े ताकतवर डाकुओं को यहाँ का निज़ाम नहीं पकड़ता, ये इनका मुकमुका है। वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं मियाँ साहब लोग भूल जाएंगे, अरबों रुपए की चोरी भूल जाएंगे, ये वो लोग हैं। ये इनके लिए तो इंशाल्लाह यहाँ आवाम जमा होगी। आपका पैदल मार्च आ रहा है आज के वहाँ से लाहौर से? मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारे ये देखें जज्बा और जुनून देखें, पैदल शुरू हुए हैं हमारे टाइगर वहाँ से लाहौर से, और सारे रास्ते वो चलते चलते आएंगे। ये है जुनून, ये है जज्बा, ये है लोगों को आज़ादी की ख्वाहिश, इन डाकुओं से, इन चोरों से आज़ाद होने के लिए ख्वाहिश है। एहतजाज का अमल शुरू हो गया आज दाता साहब दरबार से शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे। मैं आप सबको कह रहा हूँ, देखें ये सारे जितने आप सुन रहे हैं, ये होने लगा है पाकिस्तान का फैसला। ये आप स्टेटस को देख रहे हैं कि बजाय उस पकड़ो जो मुजरिम है, अरब रुपए की चोरी की है, उनको उल्टा पकड़ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि जनाब आप हिसाब दें, तलाशी दें। आइसलैंड के लोग जब निकले थे जमहूरियत के अंदर बाहर, किसी ने उनको पकड़ा था? किसी ने उनके सामने कंटेनर लगाए थे? क्योंकि वो जमहूरियत है, ये इसकी बादशाहत है जो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है। आखिरी सवाल। अच्छा, दो चीजें हैं। एक तो ये बताइएगा कि एक तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब को अदालतों पर यकीन है, तो अदालतों में जाके क्यों नहीं ये चीज जजों को आप एक्सप्लेन करते और ये बात बताते? इमरान खान अदालतों की आज़ादी के लिए 8 दिन जेल में गुजार चुका है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने आज़ाद अदलिया के लिए सड़कों पे हमने सबसे ज्यादा जान मारी थी, समझ गए जी?